अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपने चैनल ट्रिक्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग में खुश आमदीद कहता हूँ। तो ये चैनल बनाने का मकसद जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए मदद करना है। तो दोस्तों, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक महफूज जगह पे हो, तो जो स्टॉक्सन्स है वो 2015 से काम कर रही है और अब काम करते हुए इसको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इसमें बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी परेशानी के वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि जो अच्छी वेबसाइट होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो ज़्यादा अरसे के लिए चलती हैं, और जो धोखा देने वाली होती हैं वो 1 या 2 मंथ के लिए चलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। तो उनका जो धोखा देने वाली होती हैं उनका तरीकाकार ये होता है कि वो 1-2 मंथ चलती रहती हैं, जब उनके पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाती है तो वो लेके फरार हो जाती हैं। तो ये जो स्टॉक्सन्स है ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से काम कर रही है और बिल्कुल ट्रस्टेड है। तो आज की ये वीडियो एक बहुत बड़े प्लान पे बनाई गई है, जिसमें आप लोग 93% तक मुनाफा, प्रॉफिट जो होता है वो आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर ले सकते हैं। तो बगैर आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हम अपने प्लान की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक्सन्स के अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। तो जी, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, कि इधर इन्वेस्टर की जो तादाद है वो 19,12,56 है, और जो कंपनी के वर्किंग डेज हैं वो 1773 वर्किंग डेज हैं। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करोड़ों और लाखों डॉलर में है, ठीक है। तो नीचे जो टॉप पार्टनर्स हैं, मतलब जो इन्वेस्टर के अंडर काम करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो जी, हम अब चलते हैं जहाँ पे डिपॉजिट करवाना है, यहाँ पे डिपॉजिट देख लें। तो ये उसके कंपनी के 4 प्लान हैं। तो हम पहले प्लान में जाते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। ये पहला प्लान है उसका। तो दोस्तों, ये वाला जो है ये इसके मज़ीद 4 छोटे प्लान हैं। तो CNY सबसे छोटा है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो $50 से $5500 होती है, और जो इसका प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम है। तो आगे जो है USD में दूसरा प्लान है, इसका छोटा दूसरा प्लान है। तो इसका भी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो $50 है, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1.70% है, जो पहले से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आगे तीसरे नंबर पे यूरो में है। तो इसकी जो कम से कम इन्वेस्टमेंट है वो $500 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो $3000 है। और इसका जो प्रॉफिट है ये पहले दोनों छोटे प्लान से ज़्यादा है, 1.80% है। तो दोस्तों, अब ये जो इसका आखिरी प्लान है, मतलब पहले बड़े प्लान के जो छोटे 4 प्लान हैं उनमें से जो आखिरी है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $3000 से लेके $5000 तक है। तो इसकी कम से कम इन्वेस्टमेंट $3000 है। तो इसका जो प्रॉफिट है 1.90% इसका जो प्रॉफिट है वो आप लोगों को डेली मिलता है। तो मैं अब आप लोगों को प्रूफ देने जा रहा हूँ। जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर हम $3000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है। जी, $3000 हमने ऊपर लिखे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो इसका जो टोटल प्रॉफिट मिलना है हमें 1 माह के अंदर अंदर वो मिलना है $2796.99, ठीक है। तो ये तकरीबन $2800 बनते हैं। मतलब अगर आप लोग $3000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट है 1 मंथ का
ایک منتھ میں جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں وہ مطلب اس کے جو ٹوٹل ورکنگ ڈیز ہیں وہ 30 ہیں اور یہ 35 ڈیز کام کرتی ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منتھ کا جو پروفٹ ہے $3000 اگر ہم انویسٹ کریں تو اس کا جو پروفٹ ہمیں ملتا ہے وہ $2800 ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ $3000 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو پروفٹ ہے $2800 ملتا ہے. تو آپ لوگ جو منتھ کے اینڈ پہ وہ آپ لوگوں کو $3000 جو آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو واپس مل جائے گا. تو اس طرح جو آپ کو ٹوٹل ملیں گے وہ $5800 آپ کو ملے گا. دوستو اس کے زبردست پیکیج ہیں. اگر ہم دوسرے پیکیج کی بات کریں تو مائی پارٹنر آپریشن میں آ کے دوسرے پیکیج کی بات کرتے ہیں تو کدھر گیا, ایک منٹ جی. تو اس کا جو دوسرا پروفٹ ہے وہ کمیونٹی ایکسچینج ہے. تو تھوڑی سی روشنی ادھر بھی میں ڈالتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بالکل کلیئر سمجھ آ جائے. جی, تو اس کا جو دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلے پیکیج جو تھے وہ تھوڑے کم تھے, اب یہ والے ان سے زیادہ ہیں. یہ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7000 سے 30000 تک جو ڈالر ہیں وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ, اور اس کا جو پروفٹ ہے 1.70% ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ سلور میں کیا ہے. سلور میں $7000 سے لے کے $25000 تک اس کی انویسٹمنٹ ہے, اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ 2% مطلب ڈیلی کا ہمیں ملتا ہے. تو آگے یہ گولڈ والا پلان ہے, یہ 5000 سے لے کے 20000 تک اس کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا بھی بہت اچھا پروفٹ ہے. تو پلاٹینم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ $500 سے لے کے $50000 تک انویسٹمنٹ اس میں کر سکتے ہیں. تو آگے پھر ہم تیسرے پلان کی بات کرتے ہیں. تیسرا پلان ہے ایکویٹی مارکیٹ. اس میں کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. اس میں ہے کہ فورتھ مارکیٹ, ایک مارکیٹ کا نام ہے جس میں ہم ڈپازٹ کروا سکتے ہیں, اور اس میں کم سے کم جو ڈپازٹ ہے وہ $35,000 سے لے کے $1,00,000 تک ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی 1.90% ہے ڈیلی کا جو ملتا ہے. آگے کیا ہے, آگے ہے پرائمری مارکیٹ. تو اس کا جو انویسٹمنٹ ہے کم سے کم وہ $35,000 سے لے کے $1,00,000 تک انویسٹمنٹ ہے. تو آگے جو اس کا تھرڈ سیکنڈری مارکیٹ ہے اس میں بھی $35,000 سے لے کے $1,00,000 تک انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کا بھی پروفٹ 1.80% ہے جو کہ ڈیلی ملتا ہے. یہ سارے جتنے بھی پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منتھلی ہیں. ٹھیک ہے, آگے اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ. اس میں 15,000 سے لے کے 35,000 تک کے پیکیجز ہیں, جو آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں اس میں لگا سکتے ہیں. تو اب ہے آخری اور چوتھا پلان, جی یہ VIP انڈیویجول ٹریڈ ہے. تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو ریچ میں انویسٹمنٹ ہے وہ $1,00,000 سے لے کے $2,50,000 تک انویسٹمنٹ ہے, اور اس کا جو پروفٹ ہے 2.15% ڈیلی کا پروفٹ ہے. تو آگے جو ریچ فلو ہے یہ سب سے بڑا پیکیج ہے, اور اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ $2,50,000 سے لے کے $5,00,000 انویسٹمنٹ ہے. دوستو یہ اسٹاک سنس کے پلان ہیں, ان میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں, اور لوگ کروا رہے ہیں, لاکھوں میں لوگ کروا رہے ہیں انویسٹمنٹ. تو آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ہم, اور اس میں انویسٹمنٹ کروں گا. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.